Hello guys, mukhaon namong bata no, mo ni akong ipakaon niya karon patatas with pork and beans and carrots. Mo ni siya ako lang gidugmok ang rice kay di naman kay siya ganang lugaw sa motor rice na nga ako lang gidugmok og maayo. Gimix sayang pagkaon sudan. Partnera na akong banana kay dali kay siya pulan og sige lang kay mo man iyang pamahaw pud ganina guning sudana nahurot niya iyang pamahaw pag paniud to mo akong gibalik partneran na akong banana sige digwa pilit man kay yung rice yung pilit siyang aligagag klaro katong sipon no magpingot katong ilong istorya pero sige go lang gyapon ta ni pag voice over mo na ni banat tanig hungit kay paspasan na to way lang tanaw nalingaw siya tanaw sa kanang video sa iyang nursery rhymes no atong kalingawan pud siya hungit kay lain ra ba ni og dili ganahan sa music magmaoy dili ganahan sa iyang gitan-aw magmaoy mulit dayon kuan dayon ipabalhin dayon